Ah, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Mali on bɛ bɔ k'aw bɛɛ fo, a balimakɛ Sako don. Ni institution patron don. An bɛ sondage ba kɛ ka Malienw ka élection sondage kɛ. Donc an ka baara o ye Faransi kɔnɔ yan dɛ. Bon, an dusu man di an na kosɛbɛ par rapport à tout ce qui se passe. An bɛ bɔ ka dɔɔni fɔ a la quoi. Donc an ye ko min ye an balimaw sɔrɔ tuguni Mali kɔnɔ massacre in vraiment a ma diya n ye, a digilen don an bɛɛ la. Donc ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma, ala ka hinɛ banbagatɔw la, ala ka yafa k'u ma, u y'an kɔnkiti minɛ, ala ka nɔgɔya. Vraiment ala ka nin fitinɛ in ala ka solution sɔrɔ a la, an ye vraiment an ka se ka solution sɔrɔ a la ka nin dégager ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que a ko a bɛ ka kɛ kɔnɔnafili ye. Yani an ka solution sɔrɔ a la, ne tun bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ fɔlɔ n ka video in kɔnɔ, video surumani n balimaw ye tuguni, an ka ɲɔgɔn sensibiliser. Mali problème mɔgɔ ko tɛ, an yɛrɛ de don. An ka fara ɲɔgɔn kan hali bi, an k'an bolo di ɲɔgɔn ma, an ka bɔlɔn da dugu ma. An bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ, an ka kɛlɛmisɛnnin ninnu dabila. Nafa t'olu la dɛ, parce que ennemi veut nous distraire. A b'a ɲini tuguni k'an kunkolo ɲagami k'an bila ɲɔgɔn na. Ni kawo nana dɔrɔn a bɛ min nɔfɛ a b'a sɔrɔ. Aw ɲɛ t'o la. Bon, caman t'o faamuya. Ni mankan kelen wulila dɔrɔn u bɛ kirin k'a fɔ an ka marcher, président ka démissionner. Mais est-ce que o de ye solution ye? An ka fara ɲɔgɔn kan, problème de bɛ yen. Ni problème nana an ka fara ɲɔgɔn kan. N balimakɛ Rasbach n b'a fo parce que an ka idéw tun tɛ kelen ye, mais a bɔlen ka se ka idée sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ tugu IBK kɔ. A ye décision ba ta, très sage. A y'a jira k'a bɛ Mali fɛ. Au-delà de tout, a bɛ Mali de fɛ. N bɛ Rasbach fo o yɔrɔ la parce que a y'a ye k'a fɔ vraiment a y'a ka lutte a y'a da kɛrɛfɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi, e mɔgɔ mɔgɔ n'i ko k'i bɛ maga an ka institution na bi, i ye jamana i y'a dafiri. An bɛ fara président IBK de kan, k'a fara IBK kan ka kɛ voix kelen ye, ka kɛ mɔgɔ kelen ye, un peuple comme on dit, ka se ka ennemi kɛlɛ. Sinon problème min bɛ yen bi, n'an farala dɔrɔn c'est fini. An ye Mali faga. Mali ko b'anw de bolo bi. Donc an bɛɛ k'an hakili t'o la dɛ. Mali ko tɛ dɔwɛrɛ bolo bi, a b'anw de bolo. Exemple fitinin kelen, ala yɛrɛ de y'o di an ma. An bɔra yan nɔ, k'a bɔ, jama bɔra, ka kɛ ka boulevard de l'indépendance fa Diko n'a ka mɔgɔw. N ka foli b'u ye. U bɔra k'u bɛ marcher pour que Bube bɛ se ka taa cogo min na. O tɛ exemple de ye k'a lajɛ. N'a y'a sɔrɔ ni Bube taara, ni problème tun bɛ nɔgɔya. Bube taara, o ye exemple de ye. Donc c'est pour prouver encore que mɔgɔ ko tɛ quoi. Mɔgɔ ko tɛ. An bɛna an ka mɔgɔw bɛɛ lataga. Nin bɛɛ ye malidenw de ye. An ka mɔgɔw to yen, an ka fara ɲɔgɔn kan. N'an ye ennemi kɛlɛ, n'an ye ennemi ye tuma min na ko kɛlɛ, n'an tilal'o kɛlɛli la tuma min na, donc ni min ye kojugu kɛ, n'an bɛ se ka ko min kɛ min na o kan ka ko la. Mais sisan a y'o kɛlɛ ninnu an k'u bɛɛ da. Minnu bɛ vidéo kɛ la, vraiment y'aw bolo di ɲɔgɔn ma. Il est temps, il est grand temps. Aw ka kɛlɛmisɛnnin dabila. Nafa foyi t'a la. Jamana bɛ yɔrɔ min na sisan, jamana mago b'aw bɛɛ de la, sans exception. Jamana mago bɛ bɛɛ de la dɛ, bɛɛ, tout le monde. N'aw continuez tan togo la, vraiment vous allez répondre vraiment devant l'histoire. Parce que Mali trahi, ni ye Mali trahi yɔrɔ de ye. Aw de malidenw ye. N'aw ma fara ɲɔgɔn kan, aw bolo di ɲɔgɔn ma sisan nɔ, ka Mali to difficulté kɔnɔ, ka to aw ka kɛlɛmisɛnninw na, aw yɛrɛ ka kɛlɛmisɛnninw, kɛlɛ mun nafa t'a la. Ah non. Vraiment, vous allez répondre devant l'histoire. Ça sert à rien ka to ni kɛlɛmisɛnnin ninnu na tan togo la. An k'an bolo di ɲɔgɔn ma. A ye kɛlɛ bila. A ye kɛlɛ bila. Kɛlɛkɛla tun bɛ se ka tɛmɛ Rasbach kan. Aw jɔn tun bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ Rasbach kan. Ale tun tɛ kɛlɛkuntigi ye yan. Mais bi kuma sugu bɛɛ bɛ se ka fɔ a ma o.
mais a ye kɛlɛ ɲɔni ka kɛlɛ ɲɔngiri k'a fɔ cogo min na ko Mali fɔlɔ ko n'a ye magara président na dɔrɔn o ye a ko bɛ tiɲɛ ni bɛɛ dafurulen donc a ka raisonnement in a bɛɛ ka dɔn k'o tiɲɛ don il a raison hein donc an ka président in bɛɛ ka tugu président in kɔ bɛɛ ka tugu institution in kɔ an ka institution in an bɛɛ ka soutenir an bɛɛ ka tugu a kɔ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛlɛmisɛnnin ninnu a y'a bɛɛ da kɛrɛfɛ le Mali d'abord voilà aw yɛrɛ y'a fɔ dɛ ko dɔw b'a Mali d'abord k'u ta pratiquer mais aw yɛrɛ ka pratiquer le Mali d'abord an bɛɛ ka Mali de bila sanfɛ fɔlɔ n bɛ fɛ k'o de fɔ aw ɲɛna vraiment a ye yafa ɲɔgɔn ma dɛ ne yɛrɛ kɔni mɔgɔ si juguya tɛ n kɔnɔ mɔgɔ si de juguya tɛ n kɔnɔ n yɛrɛ fana ye fɛn kɛ mɔgɔ la kɛlɛ in kɔnɔ o bɛɛ ka yafa ne ma kɛlɛ in kɔnɔ parce que i bɛ fɛn dɔw sɛbɛn k'i ka idée défend a bɛ digi dɔ la donc mɔgɔ bɛ kan dɔ in na min bɛ kan dɔ in na a y'a bolo di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka Mali in bɔ nɔgɔ la parce que n'an continuera farafurali in na tan u b'an frapper dɛ u b'an frapper an t'a dɔn mɔgɔ ennemi bɛ k'an frapper yɔrɔ o yɔrɔ parce que kɛlɛ in ye kunkolo la kɛlɛ de ye sisan an kan ka ennemi de yɔrɔ ɲini n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ aw ɲɛna k'o fara mɔgɔ caman ta kan parce que n balima caman bɔra ka message ɲuman di n fana bɛ fɛ ka bɔ ka n ta ni fara kan donc n ka message don mɔgɔ man k'i segi ka kojugu natɔla lajɛ tubabu y'o de fɔ ko le silence devant les crimes a ses implications et responsabilités dans les crimes commis an fana segi ka kojugu natɔla ye sinon po ko mana bɔ la on est tous responsables devant l'histoire donc an fana sɔn cogo si la tun bɛ fɛ k'o de fɔ vraiment a y'aw bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ Mali mago b'an bɛɛ de la sisan vive le Mali vive l'union sacrée vive la République